اور صفات میں جو فرق ہے یہ کسی بھی چیज़ کا، یہ عقلی فرق ہے. کوئی چیز یعنی یہ کہ ہم یہ فرق کرتے ہیں یا اگر کوئی اور مخلوق ہمارے جیسے ہے تو وہ بھی اس کو فرق کر سکتی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ سوال تو بعد میں اٹھے گا کہ اشیاء میں یہ فرق ہے کہ نہیں، کیونکہ جو اشیاء ہیں موجودات ہیں موجود ہیں یہ بھی یعنی میں جب کہہ رہا ہوں موجود ہیں تو یہ میری عقل اس میں شامل ہوگی، لیکن تجرید کریں اگر اس سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ چیزیں وہاں ہیں موجود ہیں، اور مطلب یہ کہ یہ کتاب پڑھی ہے یہ درخت ہے، یہ اس وقت بھی ہوگا جب میں اس کو نہ دیکھ رہا ہوں، تو اس کی ایک حقیقت ہے جو اس سے بالکل ماورا ہے جو میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں. لیکن یہ کہ پھر جو میرا علم ہے وہ تعامل کا نتیجہ، اس میں دو عوامل شامل ہیں. ایک تو جو شخص جو ہے کسی چیز کو ادراک کر رہا ہے تو مدرک، اس میں ادراک کا عمل ہے، اور جو چیز ہے مدرک تو اس کو انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، اور اس کو پروسیس پرسیپشن وغیرہ کہتے ہیں. اور جس کو ہم علم کہتے ہیں وہ ہمیشہ ان تینوں کا مجموعہ ہوتا ہے، 1+2=3، اور ہمیشہ اس میں بحث جاری رہتی ہے کہ جو ہمارا علم ہے اس میں حقیقت کتنی ہے. حقیقت تو 3 ہی ہے صرف، اور یہ 1 اور 2 جو ہے اس کا کتنا دخل ہے. یہ ایک بہت بڑا تو موضوعیت اور معروضیت جس کو کہتے ہیں اس کا مسئلہ اسی سے آتا ہے. تو جب ہم کسی چیز میں کہتے ہیں کہ اس کی ایک ذات ہے، اس کی صفت ہے، اس کی، اور صفات میں بھی پھر ایسی صفات ہیں جو اس کی ذات کا حصہ ہیں، ان معنوں میں کہ اس کے بغیر جو ہے اس کی ذات کو متصور نہیں کر سکتے، اس کے وجود کو، اور بہت سی ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے اس چیز کے وجود سے اس طرح کا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری ہماری عقل کی بنائی ہوئی ڈسٹنکشنس یا فروق یا تفریقات ہے. اب اس کے بعد ظاہر یہ سوال ہے کہ یہ تفریقات جو ہے چیز میں موجود تفریقات کا عکس ہیں یا نہیں ہے، یا ہیں تو کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں. تو ایک چیز جو یہاں ہے وہ تو چیز ہے، یعنی مطلب وہ سیب وہاں پڑا ہے وہ سیب ہے. آپ اس میں تقسیم کرتے ہیں کہ سیب کا رنگ ہے اور سیب کا شیپ ہے، یعنی اس کی حیت ہے، اور پھر شیپ کا جو ہے کانٹینٹ ہے، اس کا مادہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مادے کا تعلق سیب سے کیا ہے اور رنگ کا تعلق سیب سے کیا ہے، کیونکہ اور شیپ کا تو رنگ جو ہے وہ اس پہ یعنی لوگ کہتے ہیں اس پہ مبنی ہوتا ہے کہ میں جو دیکھنے والے پہ اور کہاں سے دیکھ رہا ہوں اور سورج کی روشنی کہاں سے پڑ رہی ہے. تو اس کے مقابلے میں شیپ ایسا ہے کہ وہ گو کہ اس کا سیب سے وہ تعلق نہیں ہے جو اس کے مادے یا کانٹینٹ کا ہے، لیکن پھر بھی اس کا رنگ سے زیادہ گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو اس کی حیت ہے وہ اس میں وہ کنٹینجنسی ہے، وہ تغیر نہیں ہے جو رنگ میں ہوتا ہے. اس لیے اور مادہ پھر اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. تو لوگوں نے کہا رنگ جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے شیپ سے اتنا گہرا نہیں ہے، وہ بھی صفت ہے لیکن اور شیپ کا جو تعلق ہے زیادہ گہرا ہے، اور مادے کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے. اس بنیاد پہ لوگوں نے تفریقات قائم کی، اور پھر ان تفریقات کا جو ہے اس اشیاء سے تعلق، اور پھر ساری بحث میں یہ آ جاتی ہے کہ حقیقت میں اشیاء میں وہ تفریقات ہیں بھی کہ نہیں، کہ ہم ان تفریقات کو اس چیز پر مسلط کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا یعنی فلسفے کا، کلام کا اور دوسرے علوم کا مسئلہ ہے. تو ذات و صفات بھی ان تقاسم میں سے ایک تقسیم ہے. ذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام زبان میں ذات وہ چیز ہے، وہ ذات وہ جو کسی بھی چیز کو دوسری چیزوں سے ممیز کرے. ایک یہ ہے. ابھی اس کی مثال دوں گا سمجھ میں آ جائے. اس کے برعکس صفت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے
किसी चीज़ को दूसरी चीज़ों से मुमय्यज़ करें। मसलन ये कि सेब है, सेब का रंग है, रंग सुर्ख है, तो रंग बज़ात ख़ुद जो है सेब को मसलन ये है कि किसी और चीज़ से मसलन ये है कि जिसका दरख्त का पत्ता उसका रंग भी सुर्ख है, तो सुर्ख रंग जो है सेब को दरख्त से मुमय्यज़ नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि सेब जो है वो रंग नहीं है, तो सेब को रंग कहना गलत है। ये नहीं कह सकते कि सेब जो है सेब रंग है, आप कहते हैं सेब का रंग है। जब आप कहते हैं सेब का रंग है तो आप ये कह रहे हैं कि ये रंग जो है सेब की सिफत है, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट है। लेकिन ये कि और कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट जो सिफात भी हैं वो दो तरह की होती है, एक जो है सिफात ज़रूरी और एक जो है कंटीजेंट। ज़रूरी सिफात वो होती हैं जो उनके बगैर जो है किसी भी चीज़ की ज़ात जो है वो फ़र्ज़ नहीं की जा सकती उसका वजूद। लेकिन दूसरी ऐसी सिफात होती हैं जो किसी भी चीज़ के साथ ज़रूरी नहीं होती। मतलब ये है कि रंग जो है मेज़ का, वो मेज़ के साथ कोई मुख्तस नहीं है, आप उसका रंग बदल दें तब भी वो मेज़ ही रहेगी। तो ज़रूरी वो सिफात हैं जिनको आप बदलें तो वो चीज़ नहीं रहती। मसलन तो ज़ात क्या है? ज़ात वो है जो किसी चीज़ को वो चीज़ बनाती है, या उन चीज़ों का मजमूआ है जो किसी चीज़ को वो चीज़ बनाता है। तो आप सवाल उठाएंगे सेब की ज़ात क्या है मसला। और ज़ात की एक निशानी ये है कि आप उसको जब ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं तो उसको जुमले का मौजू बना सकते हैं, यानी सब्जेक्ट। उसके बरक्स जो है सिफ़ात जो है कभी भी जुमले का सब्जेक्ट नहीं हो सकते, वो हमेशा मारूज़ होंगे, या जिसको अंग्रेज़ी में प्रेडिकेट कहते हैं। मसलन ये कि अहमद ज़की है, यानी स्मार्ट, अहमद इज़ स्मार्ट। तो ज़का जो है अहमद की सिफत है, और ये अहमद जो है ये इसकी ज़ात है। अहमद इसे मतलब सिफत है, क्योंकि हो सकता है अहमद जो ज़की ना रहे, गबी हो जाए, लेकिन उससे ये नहीं होता कि अहमद कोई रहमत बन गया है, नहीं, अहमद अहमद ही है, वगैरह वगैरह। तो ये तो एक आपको मैंने समझाने की कोशिश की बिल्कुल गैर इल्मी अंदाज में, यानी गैर इल्मी तो नहीं कहना चाहिए, इनफॉर्मल अंदाज में, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए। तो ज़ात और सिफात का जो फ़र्क है वो चीज़ों के दरमियान ही होता है। सिफत अब कोई यानी तारीफ़ात लेते हैं, मतलब ये कि हज़रत शरीफ जुरजानी की जो तारीफ़ात है, फरमा रहे हैं कि ज़ात व शय, किसी चीज़ की ज़ात जो है, किसी चीज़ की ज़ात जो है नफ्सुहु, यानी किसी भी चीज़ की ज़ात जो है, मेरी ज़ात या सेब की ज़ात या टेबल की ज़ात या दरख्त की ज़ात, वो उसका ऐन है, यानी वो चीज़ है, वो उसकी ज़ात, वो चीज़ जो है वो ज़ात है। ज़ात शय नफ्सुहु व ऐनुहु, ठीक है। और चीज़ों की जो है वो ला यखलू अनिल अर्ज़, तो ज़वात की जो है उरूज़ होती हैं, यानी अर्ज़ जो है वो फ़लसफ़ियाना लफ्ज़ है सिफत के लिए। और ज़ात और शख्स में ये फ़र्क है कि ज़ात जो है हर चीज़ पर इस्तेमाल होती है, शख्स सिर्फ इंसानों। तो ज़ात वो शय है जो किसी चीज़ को वो चीज़ बनाती है, तो किसी चीज़ का नफ्स या किसी चीज़ का ऐन जो है वो उसकी ज़ात है। तो सेब जो है वो ज़ात है, और सेब के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो उसकी सिफ़ात है। और ज़ात की खुसूसियत ये है कि चीज़ें उसकी तरफ मंसूब की जा सकती हैं। तो हम कहते हैं सेब जो है लजीज है, तो लज्जत जो है मैंने उसकी तरफ मंसूब की। अब ये नहीं कह सकते लज्जत सेब है तो लज्जत जो है ये सिफत है सेब की, और सेब खुद जो है ज़ात है, ये सब्सटेंस है जिसको अंग्रेजी में सब्सटेंस कहते हैं, और सिफत को एक्सीडेंट कहते हैं। इसमें जो बुनियादी बात याद रखने की वो ये है कि ये जो तकसीम है ज़ात और सिफात की, या अशिया और उसकी आराज़ की, या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सब्सटेंस, एक्सीडेंट, या ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, इसमें बुनियादी ये जो तकसीम है हमारी है, हम इसको तकसीम, उसके बाद जब हम ये तकसीम करते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या रियलिटी में, यानी रियलिटी को उर्दू में क्या कहेंगे, क्या हकीकत में ये तकसीम मौजूद है कि नहीं।
دوسرے الفاظ میں یہ سیب یہاں رکھا ہے، سیب تو سیب ہے، میں جو یہ تقسیم کر رہا ہوں اس کے ذات، سیب کی ذات اور اس کی صفات میں، یعنی کیا یہ اس کے دو یعنی امکانات ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ یہ تقسیم شے میں موجود ہے اور میں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کا ادراک کر رہا ہوں۔ جیسے مطلب یہ ہے کہ میں سیب کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ذات اور صفات کی تقسیم کو بھی دیکھ رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ سیب کو میں اپنے ہوا سے دیکھ رہا ہوں اور ذات و صفات کی تقسیم جو ہے میں عقل سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک نظریہ ہے کہ جو تقسیم ہم کرتے ہیں ذات و صفات، اور جیسی دوسری تقسیم بھی یہ اصل میں جو ہے حقیقت کا پرتو ہے، حقیقت کو منعکس کرتی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حقیقت میں یہ تقسیم ہے کہ نہیں، دوسرا یہ نظریہ کہ حقیقت میں تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم جو ہم حقیقت پہ مسلط کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہماری عقل ہمیشہ جو ہے حجاب ہے حقیقت اور ہمارے درمیان۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حقیقت جو ہے اس میں تقسیم ہے کہ نہیں ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہم حقیقت کو بطور حقیقت کے جانتے ہی نہیں ہیں۔ جس حقیقت کو ہم جانتے ہیں وہ حقیقت اور ہمارے عقل کے عمل کا مجموعہ ہے۔ تو یہ تین کم از کم نظریے ہیں فلسفے میں اور کلام میں بھی، یعنی تین ممکنہ نظریے، اور زیادہ نظریے بھی ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال یہاں رکتے ہیں، یہ بحث ابھی چلی ہے، تو انشاءاللہ ذات و صفات پہ مزید بحث کریں گے اگلے اس میں۔ السلام علیکم۔